The second basic steps of a community needs assessment is decide on space. Community needs are often interconnected and complicated. For instance, homelessness has many underlying causes and effects. The types of community needs you change or you choose to address will ultimately depend on your organization's expertise and core mission. We can question that thus your organizations address gaps in community health in education. You may want to address homelessness and its many causes, or you may focus your resources on a smaller group that is disproportionately affected by a gap in services. Your scope should largely depend on the resources available in your community. With more available resources allowing for a wider scope, while it is helpful to set lofty goals, and it is also important to know your scope and set achievable goals, and seek growth as your program becomes more established. So, dapat sa decide on scope, kung mag-focus ta sa mga tao nga homeless, yun sila nga tao, people, rather, so dapat yun ka nang i-consider na atong available resources, no? For example, mga homeless people kay, mga ano lang sila, 5% lang sa isa community. So, we need to consider that, bilang ila ang percentage, no, sa mga tao nga homeless. So, dapat i-consider natong available resources nato, no? Kailangan enough ang ato ang resources nga i-provide sa ila para dili siya mag kulang-kulang syempre nga nakakuan mga issues. And we can also focus on a smaller group if ang ato ang resources lang is kanang gamay lang, enough lang. Halimbawa sa mga resources nato kay human resources, no? Mga tao, mga staff or atong mga volunteers na motabang sa atong assist sa ato kay when we are volunteers, dili lang man kita ang volunteer sa isa community, daghan man tano. So dapat sa isa ka kung mag-volunteer tanang gitay kauban nga ma-assist sa ato mo-help sa ato kay para pod nga mas successful ang ato ang ginabuhat nga community service. And ang ato ang scope dapat kung natay target nga scope, if it is larger or wider, so dapat ato ang available resources would be daghan pod nga enough lang pod sa tao nga atong tabangan. So the third basic steps of a community needs assessment is identify assets. So it is important to figure out the types of assets you will need in your community. Needs assessment to create your program. These assets, also referred to as resources, and are necessary for your program success. So assets can include organizations, people like volunteers, community members, and experts, and funding and policies. So sa assets na to, especially ang organizations, no, when we are volunteering namin yung organization, we need to be partnered with them, especially sa mga LGU or sa mga organization nga naa sa ato ang sa community nga ato ang ginatagan og serbisyo. And especially, no, mga volunteers, mga tao, syempre kailangan nagtauhan, no, kailangan na naatay ka agapoy or natay assistance, no, from volunteers. Dapat po na ay mga community members, especially sa mga SK, sila, no, mga community members na sila kanang nagatabang pod sila sa komunidad. And also na ay mga funding and policies nga we need to consider also, kay we need to follow that, magdepend jud ta, hindi ta pataka og kanang adto sa community maghatag-hatag dito og kanang mga resources or kanang mga ipahatag nato nga tabang, dili pod nga dito lang ta. So we need to partnered or we need to contact, no, ang kung sa barangay, mga mayors, kailangan nato na sila or mga chairman, we need to talk to them before na maghatag ta community service or before ta mag-donate ta or unsay atong i-donate sa mga tao nga inside that community, inside that affected community. Next is, it is helpful to start by identifying the assets, no? Kailangan jud ta kabalot ta sa ato ang mga assets, no, nga motabang sa ato.
for that na maging successful ang atong program nga gina-provide nato sa mga tao within the community. And the assets are that are ready available to you. Dapat na kung unsay naasay mo unsay kaya lang jud nimo ma-provide no mura jud to or enough lang imong mga staff. And this can include community organizations and individuals who are already provide services or financial supports to assess needs and address them. Especially sa mga libawan na tong mga SK officials nga naa sa community. Naga-provide po na sila og tabang, syempre kay naga-receive man na sila money sa government, no? Kanang ginahatag sa ila sa $500,000 ang madawat ang mga SK. So kana nagapadula sila, di ba? Naga-provide sila og kanang kalingawan sa isa ka community para pod ang mga tao dira is pod kanang ma-enjoy pod sila, ma-energize pod sila nga napo sila ginabuhat so within the community. So halimbawa sa kanang SK nagaano sila og kanang linggo ng kabataan, but dili lang gyud dapat ka mag-focus, no? As dapat kung SC ka official, no, dili dapat ka mag-focus lang sa mga bitong enjoyable nga mga events, but you can also focus on education, health, kana sa mga basura. You need to be considered that, and you need to be aware if you are an SC officials, no? Kana sila mga nagtabang gyapon na sila. So suggestion lang to siya, no, if ever nga na mga SC officials nga naka-view ani or makadungog ani. And it is helpful also, no? It's helpful itong mga akong ginapang-ingon. And non-profit and other service learning organizations also often talk to other communities with similar demographics that have successfully addressed similar needs. Look at the resources that prove their progress and consider taking a similar approach, no? Pwede po ta mangitag idea sa mga uban ng mga officials sa community nga sila mga volunteers, no? Sa every community na adyo na siya volunteers, no? Imposible nga wala. Adyo na siya ka in terms of calamity, no, ni mga kalamidad nga maapektuhan ang community. Na adyo na yung mga rescuer, na yung mga volunteer, no, sila gid magtabang no? Wala sila ma-receive nga money, but naapoy uban nga volunteers mag-receive og money. Syempre kay for funding, di ba? Kailangan tag financial, no. Syempre mo gasto man jud ta para sa paniudlo sa tuang mga staffs, nga mga part. So I already tackled you the 3 basic steps, but we have 6 basic steps. So for me, no, I have assigned the 3 basic steps of a community needs assessment. The first is identify your community, the second is decide on space, and the third one is identify assets. I hope you are learning something and apply it to yourself. Thank you.